box na ito. Wala na ako na. Harap na. Hindi, ilan lang ang iPad. iPhone 15. Isa na naman baka iPad, wa? Brand new. Let's unbox. Lesson box. Pakita ko na pala sa ila ni nanay, ma. Sa power bank. Sabaw! 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 Try ko na sa mga po. Makita ko. Ada picture ini pala. Ganun. Mama. Wow, brand new iPhone. Brand new iPhone 15. Wow. Wow. Din yun na ginbay. Dili. Dili lang. Na. I-check mo na hindi mo Ang X, Y, and Z. Come on, come on. Q, R, Wala ka na battery health? 84, 85 din ah. 85%. Q, R, S. Mama! Mama, dayon am na. Goodbye, guys. Like and subscribe. Magkita. Oo, man. Pauwing pa dadong yan. W, Hello. X, Y, and Z. Come on, come on. This is a brand new iPhone. This is a brand... Ow! Ah, sakit. This is a brand new iPhone. This is a brand new iPhone. Brand new iPhone Boy, ano boy? 15. Bye-bye na boy. Brand new iPhone 15. Bye. Bye. Bye, guys. I can subscribe.